Once again, good afternoon. Today is about November 7, no? So I'm here, no, ni Ammer, no? Friend ni Angelo, nga, stroke, no? Again, 5 months na siya. Ang malagi na, no? So, is documented at siyang ginandaan. So, ito na niyang lakaw, no? And then, mag-start siguro this week, no? So, here, no? Again, this is lip stroke. No? Again, no? So, here. Again, mild drug tali. So, kita lagi nakapadagan tag-stroke. Balik, cho, gamay. And here. Again, pinaka-importante no, prevention is better than cure, yeah? Malagi na nga to as Arwin argumenter, no? Mga tambal nga dili tumaron. Medicine not taken orally, modified all in the hospital stress test, no? The procedure and the machine, no? The stationary bike and mineral model there. So, no? Again, it's very nice, eh? Di man ni mo so mo ni ipalit so. Oh, palit ni sa Gesano. Ipalit niya sa pila palit mo so. 4-5. 4-5 no again 4-5 no again mo na tong gi-revise no. Wala ito tong study. Ito mo birali. Mao na no nga. Malagi na so swaya niya si Cho no. Atong differentiate sa atong Arwin argumenter by which no mao ni siya sa market no 4-5 niya palit sa. Di mo palit Cho. Gesano. Sa Gesano no. In which lagi no dili kay unique. Wala lagi the proper education, no? And then, I think it was about mini-launch lagi na to sa atong Arwin argumenter. So, hopefully, no nga, uy, ato lagi mga terminal cancer, no? Ipapauling without oxygen, di ka ginawa, no? Nga karon si healthy, na? So, kanina siya, so, problema, sakit is lubot. Oh, sakit is lubot, no? Yan, mo balance pa kita. Balance yun ka ni. Buro mo pista. Mo lagi, no? So, Cho, og bira-birahon so about niya lahi na po na siya no kinisat so niya labi na kini imong wa kay ma-educate niya di naay ko brochure mo so nga unsay ko na Gahi ni. Nay mo gahi sa to. Just ni mo no yan this is stroke ya malagi no again malagi na to as about education and then be open minded ya so here no ato laging Arwin argumenter no here again we based in the stationary bike no gipamotol na to gi-redesign no there and there, and especially this one, yeah, na natatukan ni. Ang Roy, no, yung nanim tong Roy nga itong iputol. So, ato lang ni i-redesign na po niya kagso kay malay na nga, para makuha niya, no. So, here, Cebu, Philippines, yeah. Again, modified all in the hospital stress test, no, the machine itself, in the stationary bike, and in the procedure, no. Every 5 minutes, the water station, 1 hour, twice a week, no. Tambal nga nilito maron, sumo nito, ano. Again, atong ikuan si Cho. Again, thank you, sir. So, lang ko, so, again, golden period ko nun, sir, is about nga 6 months, no? But anyways, nga, atong pa lagi nga, mapaspasan na to gamay, makita naman ito mong walking, no? Again, after 1 hour, without improvement, so, atong dangon, no? You're wasting your money, and then, sa mong sister po, nga, makuha, based sa Singapore, so, sa Singapore. makita po niya yung yung money nga, ikuan ba nga, worth it ba, no? Mo niya to, Share ko, shoulder ko, gawang ko ito ba? lagi na, no? Again, so, ato pa rin ka mo ito, nga, makakuha po ito, no? Again, Pero dugay na dyan kay Kwani Angelo kay okay. Ato ano kay subscribe ng tunto na ba siya. Ulian lagi ka dong. lagi, about, Comment dyan lagi ka ni maba, Oo. Ba, okay. Pastos palay. Ito nga mga mahal ka itong pag-therapy sa Kwani. 500 lagi. okay, again, thank you, no?